নমস্কার, আমি সানন্দা। আজকে নিয়ে চলে এসেছি একটা ভীষণ সুন্দর কলাক্ষেত্র শাড়ির ভিডিও। পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্কের উপর কলাক্ষেত্র। জাস্ট দেখে নিন, প্রত্যেকটা ডিজাইন আজকে দুর্দান্ত। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে চটপট করে व्हाट्सएप করে দিন। प्योर बिष्णुपुरी सिल्क का कलाक्षेत्र लेके आ गई हूँ। प्राइस जाएगा 5900, फ्लैट 5900। कोई भी साड़ी आप पसंद कर सकते हो, प्योर बिष्णुपुरी सिल्क में है। मैं बैक पोर्शन भी दिखा दूंगी साड़ियों का। ये जाएगा पीस। फर्स्ट साड़ी प्राइस जाएगा 5900। एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, क्योंकि बंगाल लूम में आजकल बहुत ज्यादा कॉपीज हो रहा है, तो आप थोड़ा देख लीजिए। इसका बैक पोर्शन ना ऐसे होना चाहिए, अगर ये हैंड वीव्ड है तो। हैंड वीविंग में ऐसा बैक पोर्शन होना चाहिए। मशीन वीविंग का बैक पोर्शन अलग होता है, हैंड वीविंग का बैक पोर्शन अलग होता है। 5900। बढ़ते हैं अगली साड़ी की तरफ। सारा न्यू डिजाइन मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत साड़ी है, और इसका बॉर्डर देखिए एकदम ट्रेडिशनल बॉर्डर में जाएगा। प्राइस जाएगा 5900। পিওর কলাক্ষেত্র, পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্কের কলাক্ষেত্র। নেক্সট কালার। প্রত্যেকটা শাড়ি আমি ড্রেপ করে দেখাচ্ছি। দেখুন, অনেকেই আছেন আপনাদের মধ্যে যারা পিওর সিল্কটা দেখেই বুঝতে পারেন, কিন্তু সবাই তো সেটা পারেন না, সম্ভবও নয়। সবার পক্ষে দেখে বোঝাটা পসিবল না, অনেকে হাত দিয়েও বুঝতে পারেন না। তো সেজন্য বলবো একটুখানি দেখে শুনে কিনবেন, কারণ কলাক্ষেত্র কিন্তু এখন প্রচন্ড মেশিন মেড বা মেশিন উইভড কলাক্ষেত্রও আছে, বাট আমরা যেগুলো দেখাচ্ছি পিওরলি হ্যান্ড উইভড। প্রাইস আছে 5900। নেক্সট কালার, বিউটিফুল কালারটা জাস্ট দেখুন কি সুন্দর দেখতে। পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্কের কলাক্ষেত্র। প্রত্যেকটা মোটিভ দেখুন দারুণ সুন্দর। আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি, ব্যাক পোর্শনটা একটু দেখিয়ে দাও। বুটিগুলোর ব্যাক পোর্শন, এইগুলোই হ্যান্ড উইভিংটা বোঝা যায় দেখে। টেম্পল উইভড রয়েছে পারে। প্রাইস থাকবে 5900। যার মনে হচ্ছে একটা কলাক্ষেত্র নেব, একদম নিয়ে ফেলবে। আপনারা অনেকেই বলেছিলেন সানন্দা ডিফারেন্ট রঙের কলাক্ষেত্র আনো, অনেকদিন তুমি ভালো করে কলাক্ষেত্র দেখাও না। একদম কলাক্ষেত্র আমাদের কাছে স্টক আউট হয়ে গেছিল, নতুন স্টক আসতেই আমি ভিডিও করে দিচ্ছি। এই থাকছে পিসটা। পরের কলাক্ষেত্র একদম মিনাকারিতে বুটি যাচ্ছে, দেখে নাও ভীষণ সুন্দর বুটিটা। প্রাইস থাকছে 5900। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে চটপট আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করে দিন 9674524553 নম্বরে, অর ভিজিটার্স 2074 রাজডাঙ্গা মেইন রোড, কসবা, কলকাতা 107, নিয়ার মেট্রোপলিস মল। যার যেটা মনে হচ্ছে নেব, একদম নিয়ে ফেলুন। এটা ডুয়েল টোন সিল্কটা দেখেই বুঝতে পাচ্ছেন। একটু সামনে থেকে দেখিয়ে দাও। ব্লু এর সঙ্গে একটা পার্পল কালারের ডুয়েল টোন যাচ্ছে সিল্কটাতে। দেখো একদম নতুন বুটা, আর তার সঙ্গে বর্ডারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবার আমাদের নতুন যে কলাক্ষেত্রগুলো এসছে তাতে অনেকগুলো শাড়িতেই আমরা দেখেছি বর্ডার এরকম ভাবে চেঞ্জ করা হয়েছে। বুটা মোটিভ গুলো ভীষণ সুন্দর। প্রাইস হচ্ছে 5900। যার পছন্দ হচ্ছে, যেটা পছন্দ হচ্ছে চটপট চটপট করে দেখে নাও। প্রাইস থাকবে 5900। একটা বিউটিফুল কালারের কলাক্ষেত্র দেখো, একদম পিঙ্ক কালার, লাভলি পিঙ্ক কালার। এই কালারটা কিন্তু ভেরি রেয়ার। আচ্ছা, এটার বর্ডারটাও একটু দেখাও। বর্ডারটা ভীষণ সুন্দর, একদম নতুন ডিফারেন্ট ভাবে তৈরি করা হচ্ছে কলাক্ষেত্রগুলো, যাতে সহজে কপি না হয়। কপি করতেও একটু টাইম লাগে। দেখুন, কপি তো সবকিছুর হবে, কিন্তু একটু টাইম তো লাগবে, তাই না? একদম নতুন এই কলাক্ষেত্রটা দেখতেও খুব সুন্দর। কালার कॉम्बिनेशनটা দেখুন। प्राइस থাকছে 5900। इसका भी प्राइस जाएगा 5900। जिसको जो भी समझ में आ रहा है, प्योर विष्णुपुरी सिल्क में जा रहा है,
जिसको जो भी समझ में आ रहा है फटाफट व्हाट्सएप कीजिए। ये जाएगा पीस। कलर देखिए, बॉर्डर देखिए, बॉर्डर सारा चेंज हो गया है, बहुत खूबसूरत है। इसका बूटा देखिए कितना खूबसूरत कैरी डिजाइन में बूटा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। प्राइस जाएगा 5900। जिसको जो भी समझ में आ रहा है फटाफट व्हाट्सएप कर दीजिए। ভীষণ সুন্দর দেখতে, প্রত্যেকটা কলাক্ষেত্র খুব সুন্দর। कंट्रास्ट में ब्लाउज पीस है, प्रत्येकटा कलाक्षेत्र ब्लाउज पीस किंतु कंट्रास्ट है। ये कलर भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। प्राइस जाएगा इसका भी 5900। जिसको जो भी समझ में आता है फटाफट व्हाट्सएप कीजिए। ভীষণ সুন্দর দেখতে কলাক্ষেত্রটা। দারুণ সুন্দর, কোনো কথা হবে না কলাক্ষেত্রটা নিয়ে। একদম গ্রিন কালার, ब्यूटीफुल ग्रीन। प्राइस जाएगा अगेन 5900। प्योर विष्णुपुरी सिल्क कलाक्षेत्र, हैंड कलाक्षेत्र बोल सकते हैं, कलाक्षेत्र हैंडवीव बोल सकते हैं, जो आप लोग बोलना चाहे। जिसको जो भी समझ में आता है फटाफट व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप बुकिंग नंबर 9674524553। डू विजिट अस 2074 राजडंगा मेन रोड, कौशबा, कोलकाता 107 नियर एक्रोपोलिस मॉल। जिसको जो भी समझ में आ रहा है फटाफट व्हाट्सएप कर दीजिए। जिसको जो भी कलाक्षेत्र पसंद आ रहा है फटाफट व्हाट्सएप कर दीजिए 9674524553 और डू विजिट अस 2074 राजडंगा मेन रोड, कौशबा, कोलकाता 107 नियर एक्रोपोलिस मॉल। थैंक यू।